주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 세상의 죄 가운데 살던 저희들을 불쌍히 여겨주시고 불러주시고 구원해 주심을 감사합니다. Gracias por mirarnos preciosamente y por llamarnos de este mundo. 또 주님의 자녀로서 이 땅에 복음과 함께 살 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Te damos gracias por hacernos hijos tuyos y por permitirnos vivir con tu evangelio. 또 이 귀한 복음 우리의 사랑하는 가족들, 주변 영혼들 모두 다 이 말씀이 전해져서 구원받기를 간절히 원하옵니다. Te pedimos, por favor, para que este evangelio se predique a todo nuestro alrededor. 또 하나님께서 우리 각자를 귀하게 사용해 주옵소서. Úsenos a cada uno de nosotros preciosamente. 우리 중에 병 중에 있는 자, 또 여러 가지 마음의 어려움 속에 또 생활의 어려움 속에 있는 자들이 있습니다. 도와주시고 그 가운데서 주님 저희를 일으켜 세워 주옵소서. Hay muchos hermanos que están en medio de dificultades y aflicciones. Mírelos a cada uno de ellos y ayúdelos, por favor. 우리에게 건강을 주시고 우리에게 믿음을 주시고 우리가 주를 향한 마음을 허락해 주옵소서. Permítanos la salud, permítanos la fe y permítanos la fuerza para poder vivir por ti, Señor. 주님 다시 올 날 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 주의 복된 자녀 되기를 원하옵니다. Deseamos ser tus hijos bienaventurados, que podamos verte con toda la alegría y con todas las felicitaciones en el día en que te veamos. 하나님께서 우리를 더욱 변화시켜 주시고 주의 일꾼으로 주의 제자로 흠이 없는 저희들 되게 도와주옵소서. Cámbienos cada día y haznos cada día más, vivir más conforme como tu Hijo y conforme a tu palabra. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 어떠한 형편이 있든지 그들 또한 그 발걸음을 인도해 주옵소서. Y a todos los hermanos que no estén en este lugar, ayúdelos y apure sus pasos para que pueda estar junto a nosotros. 또 저희들을 통해서 주님의 나라가 확장될 수 있도록 인도해 주옵소서. Y guíenos para que podamos ampliar tu reino. 또 교회가 계획하는 모든 일들 앞서 행하시고 주님의 선한 뜻이 온전히 이룰 수 있도록 도와주옵소서. Adelante a todos tus planes, todos los planes que preparamos en la iglesia. 또 우리도 말씀의 빛 가운데 우리의 숨은 죄와 허물을 깨닫게 도와주시고 또 우리를 새롭게 변화시켜 주시기를 간구합니다. Ayúdenos a comprender y a conocer todas nuestras maldades y a todos nuestros costumbres malos a través de la luz de tu palabra. 오늘도 모든 시종을 주 성령님께 의지합니다. 도와주옵소서. Todo este tiempo confiamos en tu Espíritu Santo. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1 versículo 5, 6. Filipenses capítulo 1 versículo 5, 6. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 구원 받고 나서 이 첫날부터 주님 오실 때까지 교제 안에서 우리가 많은 시간들을 보냅니다. Desde el día en que fuimos salvos hasta el día en que llegará el Señor, vivimos en medio de la comunión. 그래서 우리 교제에 대해서 배우고 있죠. Por eso cada vez estamos aprendiendo sobre la comunión. 너무 중요하기 때문에 그렇습니다. Cada día lo estamos aprendiendo porque la comunión es muy importante. 우리는 인생 삶 속에 많은 시간들을 보내고 살아요.
nosotros vivimos pasando muchos tiempos en nuestras vidas. 그 삶 속에 무엇을 위해서 또 어떠한 일에 우리가 시간을 보내는 것은 영원한 관계가, 영원한 세계와 연결이 되어 있습니다. Pero dependiendo a lo que estemos usando todos nuestros tiempos en que vivimos en este mundo, están relacionados hacia las cosas eternas. 구원받지 않은 사람들은 주님이 오시는 날은 가장 큰 저주의 날이 될 것입니다. A los que no tengan la salvación, la llegada del Señor será el día más maldito para esas personas. 그러나 구원받은 그리스도인들은 이제 영원한 삶을 들어가는 아마 첫 날이 될 겁니다. Pero para todos los salvos, ese día sería el primer día en que vamos hacia el reino de Dios. 그러면 이 땅에서 어떻게 살았는가에 대한 하나님 계산을 하시고 거기에 대한 보상을 우리에게 주신다라고 말씀합니다. Y dependiendo a lo que hayamos vivido en esta tierra, Dios nos va a recompensar todo. 그래서 우리는 두 가지를 가슴에 새기고 살아야 됩니다. Por eso, tenemos que vivir guardando dos cosas. 믿지 않는 자들은 영원한 지옥으로 내려갈 수밖에 없고 그들의 운명은 정말 영원한 고통 속에 들어가야 된다는 것을 우리 마음에 새겨야 합니다. Tenemos que clavar en nuestros corazones que todos los que no son salvos van a entrar hacia el eterno infierno y serán juzgados eternamente, y todos los salvos vamos a ir hacia el reino de Dios. 그리고 주 안에 살아왔던 사람들은 하나님께 그에 대한 합당한 보상을 그 영광과 상급을 주실 거라는 약속이 있습니다. Y hacia los salvos tenemos promesa de Dios, de que Dios nos va a recompensar dependiendo a lo que hayamos vivido en esta tierra. 그래서 우리 그리스도인들이 교제 가운데 살아가는 삶을 배우고 그리고 우리의 영원한 미래를 위해서 준비하는 것은 정말 중요하다라고 생각합니다. Por eso pensamos que es muy importante preparar para el mundo venidero. 지난주 우리 그림 하나 보셨죠? En la semana pasada habíamos visto un dibujo, ¿no? 예수님께서 유월절 전날 제자들의 발을 씻기는 Hemos visto un dibujo de Jesús que estuvo lavando los pies de sus discípulos. 그런 기억나시죠? ¿Lo recuerdan, no? 예수님이 제자들의 발을 씻기고 있어요. Jesús está lavando los pies de sus discípulos. 베드로는 말하기를 주님 절대 그리 마옵소서라고 말했습니다. Pedro dijo a Jesús, Jesús, no lo dejaré que lo hagas. 선생이 제자들의 발을 씻고 Si el maestro lava los pies de sus discípulos, 주인이 종의 발을 씻는다는 건 맞지 않죠. y si un dueño lava los pies de sus siervos, eso no sería correcto, ¿no? 그러나 예수님께서 발 씻는 것을 통해서 교제라는 것을 우리에게 일깨워 주고 있어요. Pero a través de esto, Dios, Jesús, nos enseñaba sobre la comunión. 내가 너희의 발을 씻지 않으면 너와 나는 아무런 관계가 없다라는 거예요. Si no lavo tus pies, no tienes ninguna relación conmigo. 그래서 구원을 받으면 이 교제를 올바로 배우지 않으면 하나님과 관계없이 살 수 있습니다. Así que después de recibir la salvación, si no aprendemos la comunión y si no vivimos en medio de la comunión, viviríamos sin tener relaciones con Dios. 그러나 정상적인 교제를 하고 살아간다면 우리의 삶이 하나님과 관계가 맺어져 있고 하나님 나라에 갔을 때 우리에게 많은 상급과 영광으로 갚아주신다라고 말씀합니다. Pero si vivimos conforme a la palabra de Dios y si vivimos para el Señor, Dios nos prometió como recompensarnos con grandes galardones en su reino. 그래서 구원받고 나면 반드시 그 발 씻기는 그 교제에 대한 삶을 우리가 올바로 알고 그 올바로 그 삶을 우리 삶 속에서 하나하나 이루어가야 될 겁니다. Así que sí o sí, después de recibir la salvación, después de que fuimos salvos, tenemos que aprender la vida de la comunión. Tenemos que aprender a lavar los pies de los unos a otros. 죄를 영원히 용서해 줬지만 아직까지 내 삶 속에 이 살아가면서 내 육체의 기질과 그 죄의 속성은 남아 있습니다. Dios nos salvó eternamente, pero todavía tenemos costumbres y características del pecador. 그 죄의 기질과
죄에 대한 모습들을 이 땅에서 이제 씻어야 돼요. 버려야 돼요. Pero a todas esas imágenes del pecador tenemos que ir limpiando mientras que vivamos en este mundo. 그게 교제 생활입니다. Eso es la vida de la comunión. 주님이 거룩하라라고 말씀하셨어요. Porque Dios nos dijo, sean santos. 예? 이제 지옥 갈 죄인에서 하늘나라에 하나님의 보좌에 앉히는 그 놀라운 영광을 주셨습니다. Porque nos dio una gloria tan grande de llevarnos hacia el mundo de Dios. 잠시 후에 하나님처럼 우리 인생이 바뀝니다. En un rato, nuestras vidas se van a transformarse como a Dios. 그러니 이 땅에서 이 거룩한 삶을 이 땅에서 우리는 주님 만날 때까지 이루어가는 거예요. Así que hasta que llegue el Señor, nosotros tenemos que vivir teniendo esa vida de la comunión. 예수님을 닮아가는 거죠. Cada día tenemos que ir pareciéndonos más a Jesús. 기준이 예수님입니다. 예수님. El criterio es Jesús. 그러니까 죄인에서 이제 예수님까지 닮아가야 되는 거예요. Así que desde el pecador, ahora tenemos que ir pareciéndonos más a Jesús. 거기에는 이 정도 내가 했으면 됐지 그런 기준이 없습니다. En ese camino no hay un criterio de satisfacernos, 그러니까 주님처럼 돼야 되는 거예요. porque el criterio es hasta el Señor, 생각하는 거나 de lo que pensamos, 말하는 거나 de lo que hablamos, 행동하는 거나 de lo que actuamos. 이제 점점점 바꿔가는 거예요. Ahora cada vez más tenemos que ir cambiando. 그게 바로 교제 생활입니다. Eso es la vida de la comunión. 발 씻는 거예요. Tenemos que lavar los pies. 전에는 구원받기 전에는 Antes de recibir la salvación, 죄 속에서 vivíamos dentro del pecado. 자기의 생각 속과 자기의 고집 속에서. Vivíamos dentro de los pensamientos. Vivíamos en nuestras durezas. 근데 지금은 이제 예수님처럼 이제 살려고 바꿔가는 거예요. Pero ahora, cada vez intentamos a cambiar para parecernos más a Jesús. 그래서 주님이 발 씻는 것을 본을 보여주시고 너희도 이와 같이 하라라고 말씀한 거예요. Y de esa forma Jesús nos mostró, lavando los pies de sus discípulos, y dijo que hagamos de la misma forma. 그 교제 생활은 주님 나라에 갔을 때 그 교제 생활을 통해서 우리에게 행했던 모든 걸 다 갚아주시는 겁니다. A través de la comunión, a través de todo lo que hayamos hecho en medio de la comunión, Dios nos va a recompensar cuando 교제 vayamos hacia el 생활은 cielo. 주님과의 교제입니다. 첫 번째는. La vida de la comunión es una vida, estando cerca del Señor. 주님과의 교제를 원하셔요. 주님은. Señor desea que tengamos comunión con Dios. 그리고 형제 자매들과 서로 사랑하는 것을 원하십니다. Y desea que amemos entre los hermanos. 교제를 통해서 이루어집니다. Y todo eso se forma a través de la comunión. 아이가 태어나면 가정이라는 울타리가 있듯이 우리도 영적으로 구원을 받으면 교회라는 울타리가 있는 겁니다. Cuando un bebé nace, tiene la protección de su familia. Y de la misma forma, cuando nacemos espiritualmente, tenemos la protección de la iglesia. 이제 막 구원을 받는 사람도 있지만 믿음이 성장한 사람도 있고. Porque hay personas que recién fueron salvos, pero también hay personas que tienen una fe madura. 제법 그리스도의 일꾼으로 살아가는 그리스도인도 있습니다. Y también hay cristianos que viven como obreros del Cristo. 교제 안에는 탄생 지금 막 구원받은 사람부터 신앙이 성장한 사람도 있어요. Dentro de la iglesia hay bebés espirituales y también hay espíritus crecidos. 우리는 그 속에서 하나하나 교제를 통해서 배우고 교제를 통해서 우리가 해야 될 것을 알고 교제를 통해서 하나님의 뜻을 이루어가는 거예요. Por eso cada vez vamos aprendiendo sobre la comunión y a través de la comunión vamos cumpliendo la voluntad de Dios. 그래서 빌립보서 1장 5절에 이렇게 말씀한 겁니다. Así que en Filipenses capítulo 1, versículos 5 a 6 dice: 첫날부터 Desde el primer día, 이 첫날이 구원받은 날입니다. ese primer día es el día en que fuimos salvos. 이제 그 첫날부터 이 발 씻기는 교제 생활을 시작하는 거예요. Desde ese primer día comenzamos la vida lavando los pies. 주님이 우리 마음속에 예수님이 들어오셨어요. En nuestro corazón entró el Señor. 우리에게 구원을 주셨어요. Nos dio la salvación 그리고 이 구원을 또 다른 사람에게 전해지길 원하는 거예요. y desea que esa salvación, que ese evangelio se predique a otros. 예수님이 오시는 날 우리는 이제 그 교제하다가 주님 만나는 거예요. En el día en que venga, en que llegue el Señor,
en que llegue Jesús a este mundo, vamos a ir hacia Dios. 교제 안에서 성장합니다. Ahora crecemos en medio de la comunión 교제 안에서 이제 희생도 배우고 고난도 배웁니다. y en medio de la comunión aprendemos el sacrificio y las aflicciones. 그래서 어린아이부터 이제 장성한 이제 신앙의 고난을 받는 그런 단계까지 올라가는 거예요. Y cada vez vamos subiendo hasta una etapa en que sufrimos aflicciones por la fe. 고난을 받는 것뿐만이 아니라 이제는 희생도 이제 배웁니다. No solamente recibimos aflicciones, sino también tenemos que aprender sobre el sacrificio. 희생을 배우고 최후는 자기의 목숨도 자기의 삶을 전부 다 하나님께 드리는 그런 신앙까지 하나님께서 우리에게 주십니다. Y al final, Dios nos da una fe crecida. 그 안에 교제 안에 많은 일들이 있는 거예요. Y en medio de la comunión hay muchas cosas. 교제 속에서 우리는 그 하나하나 배워가고 그렇게 잘하는 겁니다. 잘하는 거. Por eso cada vez tenemos que ir aprendiendo sobre las cosas que se dan en la comunión. 그래서 교제 안에는 수고가 있고 희생이 있고 그다음에 협력이 있고 그리고 자기의 전부를 드리는 게 있는 겁니다. Y en la comunión hay unidad, hay esfuerzos, hay sacrificios, hay aflicciones. 그 그리스도인들이 하나님을 향한 마음이에요. Esos son los corazones que tienen los cristianos hacia el Señor. 그래서 바울 사도도 하나님의 일을 주의 복음을 힘께 전할 때 주변의 많은 형제 자매들이 바울과 함께 그 교제 안에서 바울의 복음을 도왔던 거예요. Por eso cuando apóstol Pablo estuvo predicando, muchos hermanos apoyaron y ayudaron a Pablo. 바울의 믿음의 아들 디모데. El hijo de la fe de Pablo, Timoteo. 디모데는 바울 전도하는데 적극적으로 도왔어요. Timoteo ayudó con toda su fuerza cuando predicaba Pablo. 바울이 건강이 안 좋았죠. Pablo no tenía salud. 그러나 바울은 전도하는데 자기 마지막 목이 잘리기까지 그 일을 늦추지 않았습니다. Pero Pablo no dejó de predicar hasta el día en que fue asesinado. 그때 바울을 도왔던 루카는 의사였습니다. En ese momento, Lucas también ayudó a Pablo. Lucas era un doctor. 루카도 자기의 삶을 편안하게 살 수 있었지만 루카도 복음을 위해서 교제 안에서 자기의 삶을 선택한 거예요. Lucas también podía haber vivido tranquilamente en su vida, pero decidió tener aflicciones predicando el evangelio. 정말 복음 때문에 수고하는 지체들이 많습니다. Y de la misma forma, hay muchos santos que se esfuerzan y tienen aflicciones por el evangelio. 복음 때문에 많이 수고한 지체도 많습니다. También hay santos que se esfuerzan más que otros. 복음 때문에 자기의 생명을 걸어놓은 사람도 많습니다. Y también hay personas que entregan hasta su vida para el evangelio. 브리시가와 아굴라는 바울의 복음을 위해서 자기의 목이라도 내놓았다고 돼 있어요. Priscila y Aquila, los dos, la Biblia dice que entregaron hasta su vida para apoyar a Pablo. 자기의 목숨을 주는데 뭘 못 주겠어요? Los dos entregaron hasta su vida. Entonces, ¿qué más no podría dar? 자기의 목숨을 준다는 자기는 이제 여기까지 살겠다는 거예요. Entregar su vida es decir que van a vivir hasta en ese momento. 뭘 못 드릴까요? ¿Qué otro no podría dar al 시간, Señor? ¿Tiempo? 물질, ¿Cosas 내 material? 인생 전부? ¿O toda mi vida? 내 목숨을 내놓는데 뭘 못 드려? 다 드릴 수 있죠. Entregó su vida. Entonces, ¿qué otro no podría entregar? 그런 사람이 많아지는 거예요. Cada vez aparecieron más personas 왜? como esas. 그 삶에 대한 하나님께서 반드시 보상해 주시고 그리고 영원한 영광으로 갚아주시다 약속해 주었거든요. ¿Por qué? Porque Dios prometió recompensar a todas esas vidas. 바울이 전도할 때 그 바울의 그 전도하는데 물질적으로 후원한 교회가 있는가 하면 그것을 비난하는 교회도 있었어요. Cuando Pablo predicaba, hubo iglesias que apoyó a la predicación del Pablo y también hubo iglesias que criticaban que reprendían a Pablo.
빌립보 교회 같은 경우는 바울이 전도하는데 함께 수고하고 함께 돕고 그리고 필요한 것들을 적극적으로 후원했던 교회입니다. En la iglesia de Filipos era la iglesia que apoyaba con toda su fuerza a lo que hacía Pablo. 그 빌립보 교회가 그 함께 도왔던 그 형제 자매들 하나님 기억하지 않겠어요? Entonces Dios no se recordaría de toda la iglesia y de todos los hermanos que apoyaron a Pablo. 고린도 교회 같은 경우는 바울을 비난했어요. La iglesia de Corintio reprendieron a Pablo 바울이 하는 것을 멀찌감치 바라만 봤습니다. y miraron de lejos lo que hacía Pablo. 그런 고린도 교회가 하나님 앞에 갔을 때 하나님께서 그들에게 상급을 주실까요? Cuando ellos vayan enfrente a Dios, Dios daría las recompensas. 똑같을까요? ¿Sería lo mismo? 빌립보 교회 형제 자매들과 고린도 교회 형제 자매들하고 똑같은 하나님 만났을 때 하나님께서 그들에게 똑같은 상급과 영광을 줄까요? Cuando vayan la iglesia de los hermanos de la iglesia de Filipos y la iglesia de Corintio, ¿tendrían el mismo galardón enfrente a Dios? mismo? Filipenses, vamos a buscar capítulo 4. Versículo 14 al 20. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 20. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 여기 말씀하고 있습니다. Aquí dice, 빌립보 교회 형제 자매들은 고난과 괴로움에 잘 참았다. la iglesia de Filipos participaron en la tribulación. 그리고 전도를 위해서 빌립보 교회 성도들이 열심히 헌금을 해서 그를 도왔던 거예요. Y dieron muchas ofrendas para apoyar a la predicación de Pablo. 바울이 돈을 요구합니까? Pero Pablo, ¿acaso habrá pedido dinero para 바울을 위해서? para él mismo? 바울은 자기를 전부를 하나님께 드린 사람이에요. Pablo fue un hombre que entregó toda su vida hacia el Señor. 자기 가지고 있는 재능, 자기가 가지고 있는 삶 다 하나님께 드린 사람이에요. Fue quien entregó todo su talento, todos sus conocimientos, todo lo que tenía hacia el Señor. 루카는 자기가 편안하게 살 수 있고 그 의료 기술로 정말 안락한 삶을 살 수 있지만 루카도 바울을 위해서 복음을 위해서 드린 거예요. Lucas también podía haber vivido libremente, podía haber vivido tranquilamente, pero decidió vivir en la tribulación para apoyar a Pablo. 그럼 빌립보 교회가 바울을 위해서 마음을 쓰고 헌금을 하고 돕는 게 누구를 위해서냐 이거예요. Entonces, de lo que apoyaba la iglesia de Filipos y de todos los trabajos y esfuerzos y sacrificios que hacía la iglesia de Filipos, ¿para quién era? ¿Para quién? ¿Para quién? Aquí 17, mira. 읽어주세요. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 누구를 위해서? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Tú.
그런 마음을 쓰고 그렇게 행했을 때 그게 하나님이 주신 열매라 이거예요. Cuando trabajamos teniendo ese corazón, obtenemos el fruto que nos da Dios. 예. 바울은 그게 필요치 않은 거예요. 바울을 위해서 쓰는 게 아니에요. Pablo nunca usaba para sí mismo. 예. 그것이 하나님을 기쁘게 하고 또 다른 영혼이 구원을 받고 다른 영혼이 세워지기 때문에 그 일을 한 거예요. Sino, Pablo trabajaba porque a través de ese trabajo se levantaban nuevas almas y se fortalecían las almas. 그걸 위해서 애쓰고 마음 쓰고 물질을 드리고 자기 삶을 드린 사람은 하나님 반드시 채워주겠다는 거예요. Y todas las personas que hayan entregado su vida o sus cosas o sus todo lo que tenga hacia el Señor, Dios sí o sí lo recompensa. 그걸 체험해야 된다는 거예요. Tenemos que experimentar. Aquí 19 dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 하나님이 그 뒤에 채워주는 거예요. Dios lo llena. 제가 아는 형제님도 교회당 건축을 하는데 교회에서 건축을 위원장을 맡겼어요. Un hermano que conozco estuvo trabajando en la construcción de la iglesia. Por eso encargué la construcción a ese hermano. 그걸 하려니까 많은 신경을 쓰고 또 거기에 와봐야 되고 그러니까 자기 지금 사업체를 돌아볼 수가 없었어요. Pero para hacer la construcción necesitaba pensar muchas cosas y necesitaba trabajar muchas cosas y no podía concentrarse en sus negocios. 건축이 끝나는 동안은 자기 사업이 멈춰 있는 것 같아요. Y durante la construcción parecía que su empresa y su trabajo que estuvo detenido. 힘들게 그 일을 했어요. Y trabajó fuertemente. 자기 사업은 지금 어려움이 왔어요. Y tuvo dificultades de su trabajo. 근데 그걸 잘 감당하고 나니까 Pero cuando pasó esos tiempos de la aflicción, 건축이 끝나자마자 en el día en que terminó la construcción, 자기 일이 su 막 trabajo 계속 넘치는 거예요. 넘치는 거예요. cada vez se abundaba de más trabajos. 그걸 깨달은 거예요. Y ese hermano comprendió. 내가 교회 건축할 때는 이 경제적인 상황이 굉장히 어려워서 모든 게 멈춰져 있었던 거예요. Cuando apoyaba la iglesia y cuando apoyaba la construcción, parecía que esto tenía muchas dificultades y parecía que se detuvo todo su trabajo. 근데 끝나고 나니까 하나님 일을 먼저 하고 하나님의 일에 마음을 쓰고 내가 시간을 쓰고 물질 쓰고 나니까 하나님 배로 갚아주는 거예요. Pero cuando usó todos sus tiempos y todos sus materiales y todos sus talentos y todo lo que tenía hacia el Señor, primeramente, después Dios lo devolvió más que el doble. 만약에 그때 Si en esa vez, 아이 나 어려워 yo tengo dificultades, 다른 사람이 que lo haga otro hermano. 그럼 자기는 이 똑같이 어려움 속에 있었겠죠. Entonces ese hermano habría permanecido en la misma dificultad. 에? 그리고 하나님이 부어주는 걸 체험하겠어요? Y habría experimentado lo que dio Dios. Imposible. 그건 믿음 안에서의 많은 경험들입니다. Eso es lo que experimentamos en medio de la fe. 구원을 받으면 Después de recibir la salvación, 전도하기 위해서 para predicar, 교제 안에 들어옵니다. entramos a la comunión. 전도는 그냥 하는 게 아니에요. Pero no predicamos de la nada, 그 속에는 기도도 있지만 수고가 있어요. 수고. porque en medio de ese trabajo también hay oraciones, pero también tenemos esfuerzos. 전도하기 위해서 때로는 차량을 봉사하는 경우도 있고. Para predicar hay hermanos que trabajan, que prestan su auto para llevar a los hermanos. 전도하기 위해서는 물질도 들어가고. Y para predicar hay hermanos que dan materiales. 전도하기 위해서는 많은 것들이 투자가 돼요. Y para predicar se invierten muchas cosas. 그 안에서 이루어지는 모든 것들이 하나님께서는 우리에게 갚아주시겠다는 거예요. Pero todo el trabajo que se forme en medio de la predicación, Dios nos prometió devolvernos. 우린 교제 안에서 뭘 배웁니까? ¿Qué es lo que aprendemos en medio de la comunión? 교제 안에서 나의 위치는 어느 정도입니까?
¿En qué posición, en qué lugar estamos en la 예? iglesia? 아직 젖먹입니까? ¿Todavía somos bebés 아니면 espirituales 아이들입니까? o somos niños espirituales? 아니면 조금 자라서 부모가 시키는 거 조금 일도 하고 ¿O ya crecimos un poco más para poder trabajar a lo que nos pida nuestro Padre? 아니면 성장해서 부모에게 기쁨을 주는 그런 자녀입니까? ¿O somos hijos maduros que podemos dar la felicidad a nuestros padres? 우린 그 교제 안에서 배우는 거예요. Eso es lo que aprendemos en medio de la comunión. 교제 안에서 자라야 되고 Tenemos que crecer en la comunión. 교제 안에서 수고를 배워야 되고 Tenemos que aprender a servir en medio de la comunión. 조금 더 성장하면 Una vez que crecemos, 희생하는 걸 배우고 aprendemos el sacrificio. 조금 더 성장하면 Y si crecemos un poco más, 이제 내 삶을 주님께 드리는 거를 이 땅에서 드리다가 주님 만나는 거예요. cada vez practicamos y cada vez entrenamos a entregar nuestra vida hacia el Señor. Y un día vamos a llegar a ver al Señor. 예, 저는 어제 그 우리 임원들한테 한국의 수양회를 소개해 줬어요. Ayer a nuestros líderes presenté sobre el retiro de Corea. 한국의 수양회가 7차를 하는데 수양회 끝나면 약 4,500명이 침례를 받습니다. Porque durante el retiro hacemos 7 veces el retiro y durante esos 7 veces normalmente 4.500 personas se bautizan. 바우티사론, ¿cuántas son? 4,500. 한국의 교회가 성장했어요. La iglesia de Corea se creció. 그 성장하는 힘이 이제 전 세계에 복음을 전하고 선교사를 파송하는 거예요. Pero con esa misma fuerza también enviamos misioneros hacia otros países para predicar a otras almas. 만약에 그런 성장이 없었다면 Si no hubiéramos tenido ese crecimiento, 이 복음이 해외에 왔을까요? ¿este evangelio habrá venido hasta otros países? 한국의 그 형제 자매들의 수고와 희생과 자기 전부를 드리는 삶이 없었다면 우리가 어떻게 이런 교회를 세울 수 있겠냐 이거예요. Si no hubiéramos tenido todos esos esfuerzos, todos esos servicios y todos esos sacrificios de los hermanos de Corea, ¿cómo podríamos haber tenido este crecimiento? 그들은 믿음 안에서 굉장히 성장했습니다. Ellos tienen una fe muy crecida. 그들은 믿음 안에서 자기 전부를 드리는 신앙의 사람들이 많습니다. Y hay muchos hermanos que entregaron toda su vida. 수고와 희생을 배운 거예요. Y ellos también aprendieron sobre el sacrificio. 수고와 희생을 배웠기 때문에 자기 전부를 드릴 수 있는 거예요. Y como han aprendido sobre los servicios y el sacrificio, pueden entregar toda su vida. 교제 안에서 많은 은혜를 받은 겁니다. Y recibieron muchas gracias en medio de la comunión. 그 은혜를 받지 않은 사람은 주를 위해서 희생과 수고를 할 수 없어요. Los que no reciben la gracia del Señor no pueden sacrificar, 네. no pueden servir para el Señor. 교제의 발을 담글 수 없습니다. No pueden dejar sus pies en la comunión. 항상 육신의 생각만을 하게 돼요. Siempre piensan sobre las cosas carnales. 항상 불평의 소리만 합니다. Siempre dan quejas, 시기, 질투, 분쟁. odio, ira y envidia. 마땅히 이제는 젖을 먹고 딱딱한 음식을 먹어야 되는데 항상 젖을 먹고 사는 거예요. Ahora, una vez que tomen la leche espiritual, ahora tienen que ir comiendo otras comidas que sean más fuertes. 교제의 발을 담그지 않아서 그래요. Pero siguen comiendo leche espiritual porque no ponen sus pies en la comunión. Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puede hablaos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os dije beber leche y no vianos, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y añadáis como hombres. 이 고린도 교회 성도들의 신앙의 모습이었습니다. Esto era la imagen de los hermanos de la iglesia de Filipos, 예, Corintio, perdón, 고린도. iglesia de 바울을 Corinto. 판단하는 Juzgaba a Pablo, 항상 불평하고 siempre se quejaba 시기하고 y siempre se tenían celos, 육신에 속해 있는 거 육신에. seguían permanecidos en su cuerpo. 그러나 교제 안에 있는 사람은 Pero los que están en medio de la comunión 부쩍 잘하는 거예요. crecen rápidamente 수고도 하고 y comienzan a servir, 봉사도 하고 comienzan a trabajar para la iglesia 자기의 삶을 이제 드리기도 하고. y entregan su vida. 예, 제가 89년도에 구원을 받았습니다. Yo fui salvo en el año 89. 35년이 지났어요. Ahora pasó 35 años. 제가 대학 딱 들어가서 지금 그 한국의 수양에 한 차에 10,000명씩 모이는 그 시설들, 제가 대학교 1학년 때는 아무것도 없었어요. Ahora en cada retiro se están juntando 10,000 hermanos. Pero antes, cuando hace 35 años no teníamos nada. Nada. Como atrás una casa, ¿no? Aquí oficina, una casa. Solo este nomás. 그래서 제가 대학 들어가서 거기서 하루 잤던 기억이 나요. Por eso yo también recuerdo haber dormido cuando andaba a la universidad. 지금은 Ahora 35년이 지났어요. 지금은 pasó 35 años. Ahora 숙소만 해도 이제 10,000명 이상이 잘 수 있는 숙소가 있어요. solamente contando en las habitaciones del retiro, hay habitaciones que pueden contener más de 10,000 personas. 지금 약 방이 500개나 되는 방을 또 건축하고 있어요. Y nuevamente están construyendo un edificio que tiene 500 cuartos, 500 habitaciones. 제가 대학교 때 방 하나 있었던 게 Antes, cuando estaba en la universidad, solo 지금. había una habitación, pero 지금. ahora 그 규모가 초월합니다. Ahora ya ni siquiera se puede contar. 그 속에 Dentro de ellos, 많은 믿음의 사람들이 muchos hermanos de la fe, 전도하기 위해서 para predicar, 준비하는 거예요. estuvieron preparando. 자기 시간, 자기 물질, 자기 헌금, 자기 전부를 드리는 거예요. Entregaron sus materiales, sus tiempos, sus talentos, toda su vida. 그거 헛되지 않거든요. Y todo eso no es en vano. 그 속에 많은 사람이 구원을 받았고 Porque en medio de ese trabajo, muchas almas fueron salvos. 많은 형제자매들이 믿음이 섰고 Y la fe de los hermanos fueron creciendo. 이제 많은 일꾼이 되었고 Ahora muchos son obreros de la fe. 전 세계에 선교사를 파송하는 거예요. Y mandaron muchos misioneros hacia otros países. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 교제 안에서 배우는 거예요. Porque aprendieron en medio de la comunión. 교제 안에서 뭘 배웁니까, 여러분들은? ¿Qué es lo que aprenden en la comunión? 아무것도 없습니까? ¿No tienen nada? 교제는 주님이 주인이셔요. En la comunión, Dios es el dueño 우리를 가리켜요. y nos enseña. 주님이 가르침을 받은 사람은 자라게 돼 있어요. 자라게. Y todos los que reciben la enseñanza del Señor van creciendo, 변화되게 돼 있어요. van cambiando, 생각이 바뀌고 cambian sus pensamientos 내 삶의 모습이 바뀌게 돼 있는 거예요. y cambia la forma de la vida. 정상인 거예요. Eso es normal. 저도 처음에 교회 맡았을 때 교회 식구들이 60명. 애들 포함해 60명. A la primera vez que encargué una iglesia, había 60 hermanos, contando hasta los niños. 한국은 딱 자립을 시키면 그 60명의 사람이 그 목사를 가정을 다 감당을 해야 돼요.
Una vez, en las iglesias coreanas, una vez que la iglesia se independice, todos los hermanos de la iglesia tienen que cargar a su iglesia. 뭘 감당할까요? ¿Qué es lo que cargarían? 그 60명의 그 아이들 포함한 60명의 형제 자매들이 목사를 먹여 살릴 수 있는 집을 준비해야 되고, Primeramente, los 60 hermanos tienen que preparar tienen que preparar la casa para que pueda vivir la familia de pastor. 또 월급도 Y 줘야 otro, 돼. también tiene que dar dinero para que pueda vivir la familia Pastor, de ¿cómo pastor. puede comer? Necesita dinero o no? ¿Quién va a cargar? ¿Quién va a cargar? ¿Eh? Hermano. 여러분 자기들 가정이 살잖아요. Cada uno vive en su familia. 예? 그렇처럼 목사님 한 분을 모시려면 그걸 감당해야 되는 거예요. Pero para traer a un pastor necesita cargar. 또 기름값도 내줘야 되고, También tiene que pagar la gasolina. 전화기도 내줘야 되고. También tiene que pagarle el celular. 그러면 60명이면 애들 이제 한 20명이면 이제 성인 40명. Si hay 60 hermanos, más o menos habría 20 niños y 40 adultos. 그러면 우리 꼭 수요일 날 60명 앉아 있어요, 이렇게. 아이들 Normalmente, contando hasta los niños, en el día miércoles hay como 60 hermanos. 그 목사님 한 분을 감당하는 거예요. Pero en Corea, esos 60 hermanos se cargan a la familia del pastor. 그리고 모임하려면 어떻게 해야 돼요? Y para tener comuniones, ¿qué hay que hacer? 장소 얻어야죠. Debe haber lugar para tener comuniones. 그 월세 내야죠. Entonces, para tener esa habitación para la comunión, tiene que pagar la cuota mensual. 전기세 내야죠. También tiene que pagar la luz. 그다음에 또 이것저것 내야 돼. Hay que pagar muchas cosas. 그러면 이제 시작하면 이제 마이너스. Y una vez que comiencen, ya no tienen, ya tienen muy pocos dinero. 마이너스. 근데 60명이 교제하는 거예요, 교제. Pero esos 60 hermanos entran en la comunión, 소망을 가지고 교제하는 거예요. teniendo una esperanza, 목적이 dan 하나입니다. comunión, 목적이. solamente teniendo un propósito. 왜? ¿Por qué? 우리가 왜 모였어요? ¿Por qué se juntaron? 왜 ¿Por qué nos 목사님을 juntamos? 모셔요? ¿Por qué trajeron a un pastor? 왜? 전도하기 위해서. Para predicar. 목사님이 없으면 누가 전도할 거예요? Si no hay pastor, ¿quién predicaría? 우리가 어떻게 전도하고 우리 가족들, 우리 주변 영혼들이 구원받을 거예요? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Y cómo vamos a predicar a nuestros alrededor? 네? 그걸 감당하는 거예요. Por eso los hermanos lo cargaban. 그 이제 구원받은 사람이 쑥 늘어요. Entonces se aumentan hermanos salvos. 80. Como unos 100. 80. 100. 120. 120. 그러면 이제 장소가 처음에 모임 장소가 이제 너무 좁아. Entonces la habitación en que juntaban los hermanos ahora es muy pequeño. 그럼 어떻게 해요? ¿Qué hay que hacer? 방이 좁은데 Si la habitación es muy pequeño 잠잘 사람은 너무 많아. y hay muchos hermanos para escuchar la palabra, 그럼 어떻게 해야 돼? ¿qué hay que hacer? 바꿔야 돼. Hay que cambiar. 돈도 더 들어가야 되고. necesita más dinero. 그러면 함께 교제 안에서 배우는 거예요. Entonces, una vez así, cada vez aprenden la comunión. 우리도 Nosotros 건축 한번 하자. también vamos a construir. 그러면 또 그 많은 형제 자매들이 그 소망을 가지고 희생하는 거예요. Y teniendo esa esperanza, los hermanos se sacrifican. 교제 안에서 말씀만 배우는 게 아니에요. En medio de la comunión, no solamente aprendemos la palabra, 이 발 씻는 것도 배우고, aprendemos a lavar los pies de unos a otros, 수고도 배우고, aprendemos a servir, 봉사도 배우고, aprendemos a trabajar en la iglesia 헌신도 배우는 거예요. y también aprendemos a sacrificar. 왜? ¿Por qué? 그게 하나님을 위해서 남는 거예요, 이 땅에서. Porque
Solamente esas cosas son las cosas que quedan enfrente a Dios. 예? 주님 만날 때 뭘 가지고 만나냐 이거예요. ¿Con qué vamos a ver al Señor? 교회 안에서 배웠던 거, 교회 안에서 수고했던 거, 교회 안에서 봉사했던 거, 교회 안에서 내 마음과 물질을 드렸던 거, 그 모든 것이 하나님께 갔을 때 하나님이 우리에게 갚아주는 거예요. Todo lo que hayamos vivido para el Señor, y todo lo que hayamos trabajado, y todo lo que hayamos servido, y todo lo que hayamos esforzado, todo lo que hayamos hecho para el Señor, esas son las cosas que quedan eternamente. 주님 만날 때 잘했다 그런 거예요. Y en el día en que veamos a Dios, Dios nos diría, 이 qué bien 세상 que lo hiciste. 다 지나갑니다. Todo este mundo se pasa. 정욕도 지나가고 Pasan los deseos carnales. 교제 안에서 내가 행했던 것들은 다 남는 거예요. Pero solamente quedan las cosas que haya hecho en medio de la comunión. 예. Vamos a buscar primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. para siempre. 교제 안에서 우리가 애쓰고 수고한 것들 다 하나님이 기록해요. Todo lo que hayamos esforzado y todo lo que hayamos trabajado en la comunión, Dios lo está recordando. 그래서 저도 청년 때 봉사 많이 했어요. Yo también cuando era joven hice muchos servicios. 예, 지금도 기억해요. Hasta ahora lo recuerdo. 항상 청년 때 봉사하는 거 있으면 가서 봉사하고 Siempre cuando era joven, si había servicios, iba para servir. 교회 건축도 여기까지 하면 네 번째. 하나. Y si cuento hasta ahora, contando hasta ahora, hice como 4 construcciones de la iglesia. 네 번째. Esta es mi 4ª vez. 내가 자랑하려고 그런 게 아니에요. Pero ahora no lo estoy diciendo para enorgullecerme, 주 안에서 시간을 보낸 거예요, 그렇게. porque yo también he pasado esos tiempos en medio de la iglesia. 우리 구원받기 전에는 세상에서 시간을 보냈고 Antes de recibir la salvación, pasábamos nuestros tiempos en el mundo. 구원받고 나면 교제 안에서 시간을 보내는 거예요. Pero después de ser salvos, pasamos en tiempos en la iglesia. 그 교제 안에서 내가 수고하고 희생하고 마음 쓰고 애쓰고 했던 모든 것들이 다 남는다라는 거예요. Y todo lo que haya hecho en este mundo y para el Señor, y todo lo que hayamos vivido para el Señor, se quedan eternamente. 우리는 죽음이라는 거는 반드시 통과해야 되고 Todos nosotros tenemos que pasar la muerte. 우리는 마지막 시대에 주님을 만나는 시대에 살고 있어요. Y estamos viviendo en últimos tiempos de los siglos. 언제 만날지 몰라요. No sabemos cuándo vendrá el Señor, 우리는 그걸 준비하고 살아야 돼요. pero tenemos que vivir preparando. 우리가 교제 안에서 발전시키면서 수고와 봉사와 희생을 배우고 살 거냐, Tenemos que elegir uno de los dos. Vivir para el Señor 아니면 나를 위해서 자유롭게 살 것이냐. o vivir por mí mismo, libremente. 우리는 어차피 인생은 한 번이에요, 한 번. Todos tenemos una sola vida, 어디다 어느 곳에다가 놓고 살 거냐 이거예요. pero hacia aquel lado van a invertir su vida. 잘했다 그때. Qué bien que lo hiciste. 그때 봉사하고 그때 수고하고 그때 땀 흘렸고 그때 희생했던 거 잘했다. Qué bien que lo hiciste cuando trabajaste, cuando serviste, cuando te sacrificaste en esos tiempos. 그때 나는 그 일에 참여하지 않았고 그때 나는 함께 교제하지 않았고 그때 나는 수고하지 않았어. Pero si no participé en ese tiempo, no trabajé en ese tiempo, no sacrifiqué en ese tiempo, 주님 만났어요. y me paré enfrente al Señor. 주님이 우리에게 주고 싶은데 줄 게 없는 거예요. Dios nos quiere dar muchas cosas, pero no hay cosas para darnos. 줄 게 없어요. No hay cosas para darnos. 그럼 구원받고 뭘 배우시고 있습니까? ¿Qué es lo que aprenden después de ser salvos? 편안한 거? ¿Estar cómodos? 내 육체 따라? ¿O seguir sus deseos carnales? 내 습관대로? ¿O seguir sus costumbres? 내 죄 가지고 있는 그거 계속 붙잡고? ¿O seguir agarrando las cosas del mundo?
다 지나갑니다, 여러분. Todo eso pasa. 그러나 수고하고 희생했고 헌신했던 거는 그게 영원 이 땅에서도 축복을 받게 돼 있어요. Pero todo lo que hayamos servido, todo lo que hayamos esforzado y todo lo que hayamos sacrificado, no solamente vamos a tener la recompensa en el cielo, sino también Dios nos va a bendecir en este mundo. 야곱이 이제 기근 때문에 애굽으로 내려갔어요. 근데 요셉이 애굽의 총리가 돼 있어요. Cuando hubo hambre en los tiempos de Jacob, Jacob bajó hacia Egipto, pero su hijo José se había convertido en el primer ministro de Egipto 애굽의 왕을 만났습니다. y visitó al rey de Egipto. 야곱이 바로에게 얘기합니다. Jacob dijo a Faraón: 내 인생 나그네 길 세월이 130년입니다. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. 험한 인생을 보냈습니다. Poco y malos han sido los días de los años de mi vida. 험한 인생을 보냈어요. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. 야곱도 그 형 에서로부터 그 축복, 그 장자의 축복, 구원의 축복을 그 빼앗고 얼마나 많은 고생을 했습니까? Cuando Jacob quitó la bendición de su hermano, ¿cuántas aflicciones tuvo? 그 구원이 뭐고 장자의 축복이 뭐길래? ¿Qué sería esa bendición y qué sería esa salvación 형하고 원수가 되고 para ser enemigo de su hermano 가족하고 생이별을 하고 y para separarse por completamente de su familia 광야에서 en un desierto? 광야에서 쓸쓸하게 돌베개를 하고 Dormía en un desierto teniendo teniendo roca como su almohada. 그리고 야곱에게 속아서 20년 동안 봉사만 하고 Y sirvió durante 20 años por ser engañado por su tío. 20년 동안 Durante 20 años. 다 잃어버렸어요. Perdió todo. 그러나 하나님은 Pero Dios 기억하고 있어요. estuvo recordando. 야곱이 에서를 형 삼촌 라반이 야곱을 속였지만 하나님은 다 그에게 돌려줬습니다. Labán engañó a Jacob durante 20 años, pero Dios devolvió todo a Jacob. 여러분 주님을 선택하고 교제 안에서 발 씻고 교제 안에서 했던 모든 것들은 하나님이 보상해 주셔요. Todo lo que hayamos trabajado y todo lo que hayamos andado y todo lo que hayamos servido y sacrificado para el Señor, Dios nos recompensa. 여러분 내 삶에 무엇을 흔적을 남길 겁니까? ¿Qué rastros van a dejar en su vida? 교제하면서 마음 썼던 거 그거 남기실 겁니까? 아니면 이 세상 헛된 삶을 위해서 내 시간을 흘려버릴 겁니까? ¿Van a dejar rastros de la fe o van a dejar rastros de todas las cosas vanas de este mundo? Isaías, vamos a buscar 40, versículo 6, 8. Dice: Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo ya volando, pasando. La palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Sí, 그렇습니다. 여러분, Es así. 꿈을 꿨어요. Jacob tuvo un sueño. 아니, 좋은 꿈을 꿨어. Y tuvo un buen sueño. 가로 롯데리아. 깨면 아무것도 없어. Pero una vez que se despierte, no hay nada. 우리 인생이 그래요. Nuestra vida es así. 내가 이것도 해보고 저것도 하고 많이 쌓은 것 같은데 꿈이에요, 꿈. Aunque haga muchas cosas y aunque parezca que tenga muchas cosas, todo eso es un sueño.
무엇을 위해서 수고하고 무엇을 위해서 고생하고 무엇을 위해서 살았냐 이거예요. ¿Para qué están sirviendo? ¿Y para qué están trabajando? ¿Y para qué se están esforzando? 여러분, 사라질 거 헛된 걸 위해서 그렇게 마음 쓰고 애씁니까? ¿Están sirviendo y están trabajando tanto para las cosas que se desaparecen? 네? 다 사라질 것인데 Todos se van a desaparecer. 죽으면 아무것도 못 가져가는데 Cuando morimos no llevamos nada. 네? 그러나 Pero 우리가 교제를 중요시하고 cuando apreciamos la comunión 네? 내 바쁜 스케줄을 잠시 멈추고 y si dejamos un rato a nuestras vidas 먼저 그 교제에 가서 배우고 y si primeramente damos hacia la comunión 수고하고 y servimos 같이 희생하고 y sacrificamos juntos 같이 헌신하는 걸 배우고 y aprendemos a esforzarnos juntos 그 시간을 보냈다면 y si pasamos ese tiempo, 영원히 남지 않겠어요? esos tiempos no quedarían eternamente. 예수님의 흔적을 내 삶 속에 집어넣는 거예요. Tenemos que dejar la palabra, tenemos que dejar a Jesús en nuestras vidas. 그 가치를 모르는 거예요. Pero nosotros no sabemos sobre ese valor. 예. 돼지가 진주의 가치를 알까요? ¿Un cerdo conocería el valor de una joya? 예. 구원받지 않은 불쌍한 인생이 영원한 영광과 상급의 가치를 알까요? Una vida perdida, una vida sin salvación, ¿conocería el precio de la vida eterna? 알 수가 없죠. No conocería, no lo sabe. 눈에 보이는 것을 위해서 사는 게 인생입니다. La vida es lo que vivimos para las cosas vanas. 우리는 Nosotros 보이지 않는 것, vivimos para las cosas que no se 영원한 ven, 것, para las cosas eternas. 그걸 위해서 사는 사람들이에요. Somos quienes vivimos para las cosas eternas. 오늘을 살면서 Viviendo en este día, 내일을 준비하고 preparamos el día de mañana. 오늘 가장 가치 있는 일을 우린 그 일을 행하는 거예요. Y vivimos, cada día vivimos para las cosas más valiosas. 예? 저는 구원받고 교제라는 시간이 있으면 내 시간 다 잘라냈고 Cuando tenía que predicar, yo corté todos mis tiempos. 예. 내 중요한 약속 다 잘라냈고 Corté todas las promesas ¿Eh? importantes que tenía. 나를 위한 시간 다 잘라냈고 Y corté todos mis tiempos privados. 그 교제에 가기를 애썼어요. Y me esforzaba para entrar a la comunión. 그 교제에서 나는 배웠어요. Y en la comunión yo aprendí. 봉사하는 것도 배웠고 Aprendí a servir. 수고하고 Aprendí a trabajar. 헌신하는 거 배웠어요. Y aprendí a sacrificar. 그리고 Y 나중에 después, 기회가 되면 cuando tenga la oportunidad, 우리 전부를 하나님께 드리는 거예요. entregamos toda nuestra vida al Señor. 바울을 돕기 위해서 브리스가 아골라가 자기 목숨이라도 내놓은 거예요. Para apoyar y para ayudar a Pablo, Priscila y Aquila entregaron hasta su vida. 여러분 교제 안에 그걸 배워야 돼요. Nosotros tenemos que aprender en medio de la comunión. 왔다 갔다 교회 생활 그거는 진정한 교제를 모르는 거예요. Si solamente venimos y vamos, eso no es estar en la comunión. 주님이 말씀합니다. Dios dijo, 내가 너 발을 씻지 않으면 si no lavas tus pies, 상관없다. 너. no tendrás relación conmigo. 하나님과의 올바른 교제 생활을 배우지 않고 그 교제에 들어가지 않으면 내 인생은 하나님과 관계없는 삶을 사는 거예요. Si no aprendemos una comunión correcta y si no aprendemos correctamente la palabra, esa vida no tendría relación con Dios. 지금도 그렇게 사는 사람이 많습니다. Hasta ahora hay muchos hermanos que viven de la misma forma. 하나님과 관계없이 살아요. Viven sin tener relación con Dios. 시간 있으면 나오고 Solamente si tienen tiempo salen a la iglesia. 날씨 좋으면 나오고 Si hay un buen clima salen a la iglesia. 내 스케줄 없으면 나오고 Si no tengo trabajo salgo a la iglesia. 그게 교제일까요? ¿Eso sería la comunión? Impossible. 배울 수 없어요, 여러분. Así no podemos aprender. 그 교제 안에는 주님이 거하시는 거예요. 주님이 우리를 위해서 죽으신 거예요. En esa comunión permanece el Señor. Está el Señor. 주님이 나를 구원하기 위해서 자기 전부를 드려주셨어요. Dios entregó toda su vida para salvarme. 거기에 구원받은 그리스도인들이 많은 피가 발려 있어요. Y en esa historia hubo muchos sangres
de los antepasados de la fe. 역사 속에 6천만 명의 순교자가 있습니다. En la historia hubo 60 millones de mártires. 지금도 그 전도를 위해서 많은 사람들이 수고하고 희생을 하고 있어요. Hasta hoy en día muchos hermanos se están sacrificando y muchos hermanos se están teniendo aflicciones para tener ese trabajo. 우리도 그 길을 가야 되는 거예요. Nosotros también tenemos que andar por el mismo camino. 주님이 그 길을 갔고 Porque el Señor fue por ese camino. 제자들도 갔고 Los discípulos fueron por ese mismo 많은 camino. 믿음의 선지자들 갔고 Y muchos antepasados de la fe fueron por el mismo camino. 나도 가는 거예요, 그 길을. Y yo también tengo que ir por ese camino. 자유를 가졌지만 나는 그 자유를 육체의 길로 삼지 않는 거예요. Tenemos la libertad, pero no tenemos que agarrar la oportunidad para vivir libremente por el mundo. 어쩌십니까? ¿Cómo le parece? 발 씻는 게 물론 그 안에는 어린 아이도 있고 젖먹인 아이들도 있어요. Claramente, en medio de la comunión hay bebés espirituales y hay niños espirituales. 자라야 돼요, 그런 분들은. Pero esos hermanos tienen que crecerse. Tiene que ayudar. Sí. Tiene que esperar. Pero te necesita crecer. No quiere, no quiere. ¿Cómo hacemos? 그래서 주님이 내가 너희를 행한 것처럼 너희도 행하라라고 해요. 행하라. Por eso apóstol Pablo dijo que hagamos como él hizo. 하나가 돼야 돼요. Tenemos que ser uno. 왜? Tenemos que unirnos. 교제 안에는 주님이 거하거든요. ¿Por qué? Porque dentro de la comunión está el Señor. 하나 되는 일을 하는 거예요. 하나 되는. Y cada vez trabaja para unirse. 생각하는 거나 Y de lo que piensan, 말하는 거나 de lo que hablan, 우리의 삶 속에서도 en nuestras vidas, 배우는 거예요. también aprendemos. Vamos a buscar Efesios 4, capítulo 4. al 4. Toreamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 평안에 매는 줄로 하나 돼야 된다. 이거 하나 돼. Tenemos que ser uno, un cuerpo. 하나 되기 위해서는 여기 필요한 덕목들이 있습니다. Para ser uno hay cosas que necesitamos saber. 여기 뭐가 있어요? ¿Qué hay para la unidad? 겸손과 온유, Primeramente está la humildad y mansedumbre. 사랑, Y después está el amor, 용납, el perdón. 용납. 그 다음에 오래 참고, Y paciencia. 이 덕목을 가져야 하나가 될 수 있어요. Tenemos que tener estas cosas para hacernos uno. 우리가 교회 안에서 무엇을 가지고 뭘 배웁니까? ¿Con qué y cómo aprendemos? 하나 돼야 돼요. Tenemos que ser uno. 하나 되기 위해서는 교회에서 제일 먼저 겸손이요. Para ser uno, primeramente tenemos que aprender a ser humildes. 왜? ¿Por qué? 예수님이 겸손 자신이거든요. Porque Jesús es el rey de la humildad. 예수님 말씀하십니다. Jesús dijo, 수고하고 무거운 짐진 자는 다 내게 오라. todos los que están cargados, vengan a mí. 내가 너희를 쉬게 하리라. Yo los haré descansar. 그러나 나의 멍에를 메고 배워라. Pero hay que cargar el yugo y tenemos que aprender. 뭘 배웁니까? ¿Qué es lo que aprendemos? 겸손. Aprendemos la humildad. 겸손. 곡식은요, 벼는 익을수록 숙여요, 머리를.
El trigo, cada vez que se maduran, se caen su cabeza hacia abajo. 근데 쭉정이는 쭉정이 뭔지 알아요? 신 열매 없는 거야. Un pasto parecido al trigo, pero no tiene semillas. 쭉정이는 고기를 빳빳이 쳐들어. Pero esos pastos ponen su cabeza hacia arriba. 그 먼저 다 제거합니다. Por eso, primeramente, sacan todos esos pastos. 겸손. Eso es humildad. 예수님은 겸손의 왕이십니다. Jesús es el rey de la humildad. 그 창조주 하나님께서 우리를 구원하기 위해서 말 구육관까지 내려오셨어요. El creador, el rey de todos los reyes, vino hacia el lugar más bajo para salvarnos. 예루살렘에 입성할 때 낙의 새끼를 타시고 Y cuando entró a Jerusalén, entró montado en un asno. 예수님이 구원하기 위해서 십자가에 달리신 거예요. Y para salvarnos, fue crucificado. 예수님 강도에서 네가 하나님이 되거든 너 자신과 우리를 구원하라고 막 비방을 합니다. Y todas las gentes maldecían al Señor, diciendo, si eres Salvador, sálvate a ti mismo. 근데 예수님은 가만히 잠잠히 겸손의 왕으로서 그 십자가에 달리시고 구원을 이루신 거예요. Pero Jesús, como el rey de la humildad, estuvo en silencio y estuvo crucificado hasta morir. 말을 할 이유가 없어요. No tenía razón para hablar. 우리는 교회 안에서 겸손을 배우는 거예요. 겸손. Nosotros aprendemos sobre la humildad. 어린애 같은 마음, 겸손한 자가 천국에서 이런 자의 것이라고 말씀하셨어요. Quienes sean humildes, la Biblia dice que son personas que tienen corazones como niños. 겸손, La humildad, 사랑. amor. 뭘 배웁니까 우리가? ¿Qué es lo que aprendemos? 우리가 주님을 사랑하고 주님이 나를 사랑하고 그 사랑으로 형제 자매들을 사랑하는 거예요. Dios nos ama. Nosotros amamos a Dios y con el mismo amor amamos a los hermanos. 그 사랑은 아가페적인 사랑입니다. Ese amor es un amor sin precio. 육신적인 사랑이 아니에요. No es un amor carnal. 남을 위해서 조금 도와주는 그런 가난한 자를 위해서 돕는 그런 사랑이 아니에요. No es un amor ayudando a los pobres. 한 영혼이 구원받아서 천국 가는 그 큰 사랑입니다. Es un amor tan grande que lleva a los pecadores a ser salvos. 교회는 그 사랑을 실천하는 곳이에요. Y en la iglesia es un lugar donde aprendemos ese amor. 사랑이 없는데 어떻게 전도할 거예요? ¿Cómo van a predicar si no tienen amor? 육신의 기질이 가난한 거 그것도 복이 될 수 있어요. Todas las características del cuerpo o hasta la pobreza puede ser condiciones para servir a Dios. 가난하니까 구원을 받는 거예요, 여러분. Porque somos pobres, fuimos salvos. 만약에 육신이 부자 보세요. Si hubiéramos sido ricos, 마음이 들어갈 복음이 들어갈 곳이 없어요. entonces no habríamos tenido espacio para que el evangelio entre a nuestros corazones. 그런 가난한 자에게 구원을 하나님이 전해주면 그보다 큰 복이 어디 있냐 이거예요. Qué bendición, qué otra bendición habría la comparación de esa. 그래서 우리는 겸손한 것뿐만 아니라 사랑도 주님이 주신 사랑으로 사랑해야 합니다. Entonces no solamente la humildad, sino también tenemos que aprender sobre el amor que nos da el Señor. 용서. Y también tenemos que aprender a perdonar. 용서치 않는 사람은 주님 배울 수 없어요. Los que no perdonan no pueden aprender sobre el Señor. 나도 나를 용서치 못하고 다른 사람을 용서치 못하면 우리가 어떻게 주님을 따라가겠어요? Si no perdonamos a nosotros mismos y si no perdonamos a nuestro alrededor, ¿cómo podríamos seguir al Señor? 그리고 정말 하나님 앞에 자기의 허물을 자백하고 회개하는 자 이것이 하나 되는 거예요. Y los que confiesen verdaderamente sobre sus faltas y los que se arrepientan verdaderamente, de esas personas son quienes pueden formarse uno. 문제가 상대방에게 있는 게 아니라 나에게 있는 거예요. Siempre el problema no es el otro, sino de mí. 그러면 자기 자신을 돌아봐야 돼요. Primeramente,
tengo que mirar a mí mismo. 근데 항상 문제를 상대방에게 지적을 하는 거예요. Pero cuando hay problemas, siempre culpan a otros. 그러면 하나 되는 것이 깨져버립니다. Así no podrían formarse uno. 우리는 교제 안에 들어가서 교제 안에서 배우는 거예요. Nosotros entramos a la comunión y aprendemos a ser uno. 하나 되는 걸 배우는 거예요. Aprendemos sobre la comunión. 자신의 입장과 자신의 환경 그것을 이해시키는 게 아닙니다. No es hacer entender a otros sobre su situación o sobre sus características. 우리는 말씀을 통해서 점점 겸손과 온유와 사랑과 그리고 용납을 배워가는 거예요. Sino, a través de la comunión, cada vez aprendemos sobre la humildad, sobre el mansedumbre, sobre el perdón, sobre el amor. 교회가 어떤 광고를 하고 어떤 일을 할 때 우리는 그것에 순종하는 거예요. Si la iglesia anuncia algo y si la iglesia trabaja en algo, nosotros tenemos que obedecer. 내 기준에 안 맞아도 내가 그것을 맞춰가는 거예요. Aunque no sea conforme a mis criterios, tengo que poner mis criterios hacia el criterio de Dios. 왜 저렇게 해? ¿Por qué la iglesia hace eso? 아마 자기가 하면 더 많은 문제가 생길 수 있어요. Si lo hubiera hecho él, la misma persona, podría haber tenido más problemas. 우리가 교회 임원을 세웠으면 그 임원에 대해서 존중하고 Si pusimos líderes de la iglesia, hay que respetar a los líderes. 적극 도와주고 Y hay que ayudarlos. 적극 같이 참여하고 Y hay que participar juntos. 마음을 같이 하는 거예요. Y hay que unir los corazones. 그럼 하나님이 일을 하셔요. Entonces Dios trabaja. 또 다른 임원이 새로 세워지면 그 사람을 적극 돕는 거예요. Y si se levanta otro líder, hay que ayudar a ese líder. 왜 전에는 이랬는데 왜 지금은 이렇게 해? ¿Por qué antes hacían esto y ahora hacen otro? 우리는 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tenemos que hacer? 전에 이렇게 했으면 지금 이렇게 하면 또 바꿔가는 거예요. Si antes hubiera hecho uno y ahora está haciendo otro, ahora tenemos que ir cambiando hacia lo otro. 왜? ¿Por qué? 그 속에 주님의 영광만 드러나면 되는 거예요. Porque solamente se tiene que mostrar la voluntad de Dios. 그래서 각자 위치 속에서 서로 하나가 되는 일에 최선을 다해야 됩니다. Por eso cada uno tiene que usar toda su fuerza para formarse uno. 입은 닫고 Tienen que cerrar la boca 판단하는 것도 좀 닫고 y tienen que dejar de juzgar. 묵묵히 배우는 거예요. Y en silencio tienen que ir aprendiendo. 뭘 뵙니까? ¿Qué es lo que aprenden? 하나 되기 위해서 Para ser uno. 4가지. 4 cosas. Primero, Primero, humildad, Señor. Mansedumbre. Segundo, amor. Tercero, perdonar. Último, arrepentimiento. 자기 자신이 하나님 앞에 돌아보는 거예요. cada uno se tiene que mirar a sí mismo enfrente a Dios. 그러면 이게 하나가 되고 힘이 모아지고 그 힘이 주님의 일을 힘껏 이루어가는 거예요. Así podemos formarnos uno y así podemos trabajar fuertemente para el Señor. 예수님이 죽기 전날 밤에 하신 기도가 있어요. Hay una oración que Jesús hizo un día antes de ser crucificado. 무슨 기도를 했을까요? ¿Qué oración habrá tenido? Vamos a buscar San Juan 17. 등대하라 등대. 구나. 등대 구나. 17, 21, 23. 읽어주세요. Para que todos sea uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 하나 된 것처럼 하나 되게 하소서. Haznos uno. 이 하나가 깨는 것이 마귀가 하는 겁니다.
Pero quien parte esa unidad es lo que hace Satanás. 예, 그래서 우리는 교회 안에서 하나 되는 것을 배워가는 거예요. Por eso aprendemos sobre la unidad dentro de la iglesia. 교회 안에서 이런 일들을 하면 내가 맞지 않아도 우린 거기에 맞춰가야 돼요. 맞춰가야 돼. Aunque no sea, aunque no sea conforme a mis costumbres o a mis pensamientos, tenemos que ir cambiando poco a poco hacia los criterios de la iglesia. 누가 맞춰야 될까요? ¿Quién tiene que hacer? 누가? ¿Quién? Por favor, cambiarlo. Yo no puede. Cambia, por favor. Mi situación tiene que cambiarlo. ¿Puede? 전에 그런 일이 있었답니다. Antes hubo un hecho así. 등대가 빛을 쫙 비추고 있었어요. 등대가. Un faro estuvo brillando, 예? 근데 군함이 또 이제 오고 있는 거예요. 군함이. pero se estaba acercando un buque de guerra. 이제 부딪히게 생겼어요. Ahora estaba cerca de chocarse. 예, 그래 군함에서 이제 경고하는 거예요. Por eso en el barco de guerra anunciaba, Hay que mover. 근데 등대에서 또 광고하는 거예요. pero desde el faro anunciaba nuevamente, 네가 움직여, 네가. tú tienes que moverte. 예? 군함에서 이제 경고하는 거예요. Y el buque de guerra estaba partiendo. 예? 이 군함은 엄청난 큰 군함이고 많은 무기가 있으니까 너 바꾸지 않으면 박살나겠다 이거예요. En el buque de guerra hay muchas armas y hay muchas cosas importantes. Por eso si no te mueves, te vamos a destruir. 등대는 뭐라 그래요? ¿Qué dijo el faro? 네가 바꿔. No, tú te tienes que moverte. 그럼 누가 바꿔야 될까요? ¿Quién se tiene que mover? 등대가 바꿔야 돼요? 군함이 바꿔야 돼요? ¿Se tendrá que mover el buque de guerra o el faro? ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a cambiar? 등대? ¿El faro? ¿Faro tiene que cambiar? ¿Puede? Imposible. ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a cambiar? Tú. ¿Por qué he hecho? ¿Por qué hace? Tú tienes que cambiar. Tu situación cambiar. Tu carácter cambiar. Tu costumbre cambiarlo. ¿Por qué? Para cumplir voluntad de Dios. Sí, verdad. Sí, Señor. Yo voy a cambiar. Sí, Señor, yo voy a intentar. Sí, Señor, yo voy a dejar. Sí, Señor, yo voy a cortarlo. Mi situación, mi vida, algo puede entrar comunión. Imposible. 우리는 교제 안에서 정말 가치 있고 영원한 것을 위해서 배워야 합니다. Nosotros, dentro de la comunión, tenemos que aprender sobre las cosas eternas. 어린아이로 태어났어요. Nacimos en bebés. 시간이 지나면 자라야 됩니다. Cuando pasa el tiempo, tenemos que crecer. 이제는 레체를 먹고 Ahora tenemos que tomar la leche. 이제는 이유식도 하고 Después tenemos que ir comiendo otras cosas. 이제는 고기도 먹어야 돼요. Después tenemos que comer carne. 이제는 고기 먹었으면 이제는 힘도 써야 돼요. Una vez que comemos carne, necesitamos usar fuerza. 그 교제 배우는 거예요. 교제 안에서. Y eso aprendemos en medio de la comunión. 그리고 우리도 우리의 전부를 하나님께 드리려고 하는 그런 마음을 가져야죠. Y ahora tenemos que tener ese corazón de entregar toda nuestra vida al Señor. No es en vano. No es en vano. 그래서 우리는 교제 안에서 하나님이 우리에게 가르쳐주는 희생과 이 협력 이걸 배워 나가야 됩니다. Por eso nosotros tenemos que aprender sobre el sacrificio y sobre la unidad en medio de la comunión. 그래야 우리 미래가 있는 거예요. Así tenemos el futuro. 우리 교회가 힘이 있어요. Así podemos obtener la fuerza en la iglesia. 이제 아르헨티나 이곳저곳에 도움을 줄 수 있어요. Así podemos dar más ayudas hacia
hacia todos los lugares de Argentina. 누가 도움 줄 거예요? ¿Quién va a ayudar? 우리가 자라야 돼요. Nosotros tenemos que crecer. 예? 우리가 희생해야 돼요. Nosotros tenemos que sacrificar. 더 많은 영혼이 구원받는 거예요. Así más almas reciben la salvación. 우리 계속 교제에 대해서 배우고 있습니다. Cada vez estamos aprendiendo sobre la comunión. 네, 오늘 여기까지 말씀합니다. Hoy vamos a hablar hasta aquí. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 그 옛날 주님께서 제자들의 발을 씻기시고 Jesús, tú lavaste los pies de tus discípulos. 또 우리에게 또 발을 씻겨야 할 것을 말씀하셨습니다. Y a través de ese hecho nos enseñaste a lavar los pies de los unos a otros. 참된 교제를 배워서 Hemos aprendido sobre la verdadera comunión. 우리 인생이 헛되지 않고 주님의 영원한 영광을 위해서 사는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que nuestras vidas no sean en vanas y para que podamos vivir para las cosas eternas. 교제를 통해서 우리의 수고, 우리의 희생, 그리고 우리의 헌신과 우리의 목숨까지 주님을 위해서 드리는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos entregar todas nuestras vidas, todos nuestros sacrificios hacia ti, Señor. 많은 믿음의 선진들이 그 길을 걸어갔습니다. Muchos antepasados de la fe fueron por el camino. 지금도 많은 그리스도인들이 그 길을 걷고 있습니다. Hasta ahora muchos cristianos están yendo hacia el mismo camino. 저도 그 길을 걸을 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que nosotros también podamos ir por el mismo camino. 우리의 가정을, 우리의 주변 친족들 한 영혼도 이루어지지 않기를 원하옵니다. Te pedimos por favor para que ninguna de nuestras familias, ninguno de nuestros conocidos se pierdan. 우리를 사용해 주옵소서. Úsenos por favor. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.